okunbe okunye kununye ka ira ka fo 26 mars an woni wuli ga jom ke amake fuye mais amena bara mun be sina janfan mun kera a kofe ambena o janfan wala ka parti 26 mars dana 14 mois de transition ma o kofe atobe kera malen jigiteli aywa ya bor sirki o jarani an ga ngali do munye amba fe ka do dan fara jumen de bi ni au Conseil national de la transition CNT aywa ani député ni ñanje dan fara mun be mo mun be conseil de transition na dan fara mun bu nu député o che dan fara folo yi parce que élection be ke ka député o ta dan fara flana yi parce que on fait mun be conseil national de transition na décret présidentiel o de on nommé o koro yi sisa muye élection ma ke ka on ta mais jamana kuntigi o ka dana de anta o yɛrɛ dana fɛnɛ o fɛnɛ nafa ka bon kuma dɔ la ka tɛmɛ élection kan ni ye jateminɛ kɛ anw tali mun kɛra président fɛ o ba anw ni ministre bɛɛ kɛ niveau kelen parce que mali ministre ni décret y'i kɛ ministre ye ka ban n'i kun ye fonctionnaire ye n'i bɛ sara min na o indice plafond i bɛ taa o la donc maa o maa bɛ nin kɔnɔ u sara ye indice plafond ye wa n'u bɛ taa n'u bɔra nin kɔnɔ fɛnɛ ni fonctionnaire don u tɛ jigin o jukɔrɔ a danfara filanan ye mun ye an fanga ka bon ni député kɔrɔ ninnu ye ka sababuya kɛ sariya fila de bɛ yen min bɛ yamaruya di anw ma sariya fɔlɔ n'o ye charte ye charte ko jamanadenw jɛra ka gafe mun bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko feuille de route ko anw ka o lakɔlɔsi ka n'a kɛ a bɛ taa cogo min na k'o lajɛ ka tila k'a lajɛ ministre mana ka déclaration kɛ a bɛ ka taa cogo min na ka tila ka bilasirali kɛ n'o ye o kɔfɛ ka jamana charte k'a yɛlɛma o hakilina bɛ se ka bɔ président na cogo min o bɛ se ka bɔ CNT maaw la o cogo la wa yamaruya bɛ an bolo fɛnɛ premier ministre kura min bɛ cɛmancɛ fanga la anw bɛ se k'a bilasira ni motion de censure charte ye o fanga di an ma charte révisé o fanga b'an na maintenant ka fara an ka sariya sunba kɔrɔ kan n'o ye constitution de 1992 o fɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ 4 di an ma o fɔlɔ ye an bɛ loi ta o filanan ye an bɛ loi voter o sabanan ye an bɛ jamanadenw jɔyɔrɔ la a naaninan ye an bɛ gouvernement fɛnɛ la kɔlɔsi a ka baara la donc i bɛna ye k'a fɔ fanga min bɛ anw na o yɛrɛ tɛ député la mais tɔgɔko yɔrɔ tɛ baarako yɔrɔ de don mais député bɛ ka baara o baara kɛ anw bɛ baara kɛ min bɛ o ni san cɛ o de kama i bɛna ye président ma sigi fɛnɛ ko ka député dɔw de bɛ conseil national kɔnɔ ɔ ko bien k'u ni ministre bɛ bɛnkan dɔ de la o fɛnɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc o fɛnɛ y'a particularité dɔ ye o de danfara b'an ni ɲɔgɔn cɛ maintenant minnu b'a fɔ ko conseiller kan minnu bɛ yen k'an ye conseiller k'u m'a faamuya conseiller assistant parlementaire de an tɛ mɔgɔ ka conseiller ce n'est pas que a fɔra ko conseil national de transition ko kɔrɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ k'o ye conseiller ayi i bɛ se k'a fɔ ma ko membre du conseil national de transition i bɛ se k'a fɔ ma ko les parlementaires de la transition i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ wasaden minnu b'a kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko les commissaires des commissions i bɛ se k'o fɔ mais k'a fɔ conseiller ayi o fɔcogo ma ɲa o tɔkan ma ɲa wa o ma miiri k'a fɔ anw tɛ maa ka conseiller an bɛ ka jɔnni conseiller n'i ko conseiller kɔrɔ de k'a bɛ dɔ ladi an tɛ ka mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ la kɔlɔsi e b'o ladi cogo di ou bien fo n'an kɛra bandaw ka conseiller sa kɛ an dun fɛnɛ t'o place la donc il est temps que mɔgɔw ka conseiller ko kuma in dabila conseiller bɛ se ka fɔ mun ma o ye le haut conseil des collectivités territoriales u bɛ se ka fɔ mɔgɔw ma ko conseiller cour constitutionnelle yɛrɛ ye kuma fɔ k'a ban a ko a tɛ se ka fɔ aw ma député mais a bɛ fɔ aw ma ko membre du conseil national de la transition donc ni mɔgɔw tɛ se ka membre du conseil national de la transition fɔ u b'a fɔ ko CND wasadenw ou bien u b'a fɔ ko CND mɔgɔ sinon conseiller tɛ an b'an k'o jaabi mɔgɔ bolo assistant minnu bɛ anw bilasira wasabulon kɔnɔ olu de tɔgɔ ye ko conseiller du CNT ou bien les assistants parlementaires du CNT ou bien les administrateurs de l'agent de l'État auprès des membres du CNT parce que n'an ma nin dɔw lakile dɔw yɛrɛ b'u fɛngɛ n'a ye n'i ko conseiller i bɛ ka dɔ bɔ an jɔyɔrɔ la an tɛ ka ma conseiller le mot conseil de la transition tɔgɔ dɔ de don c'est comme i bɛ se k'a fɔ conseil supérieur de la magistrature o ye tɔgɔ de ye k'u fɔ ten mais o kɔrɔ tɛ ko a mɔgɔ kan ka wele o la. ayiwa an y'o faamuya danfara min bɛ ani député ni ɲɔgɔn cɛ Abubakar Sidiki Samake bɔra k'o fɔ an ɲɛna yala député tun bɛ musaka min sɔrɔ a b'o musaka kelen sɔrɔ wa.
député tun bɛ musaka min sɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ n ko bon o musaka ko la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɔɔni parce que député kun ka budget ye miliyari 16 miliyari 15 non seulement an ye jateminɛ kɛ ka mɔgɔ dɔw bɔ a la an kɛra ka commission dɔw fɛnɛ bɔ a la ka sɔrɔ ka na ka fɛnw sigi maintenant musaka ko ta fan fɛ sariya minnu bɛ yen u ma yɛlɛma o yɔrɔ la i se k'a fɔ ko Maliki Diaw k'a bɛ 35 millions de ta o tɛ tiɲɛ ye par mois o tɛ tiɲɛ ye mais député yɛrɛ sara an bɛna f'i ɲɛna bi député ka sara fɛn a gulonnen bɛ fɛn fila la a fɛn fɔlɔ i n'a fɔ anw a fɛn fɔlɔ o ye sara o bɛ kɛ selon la valeur indicielle c'est-à-dire Mali ka valeur indicielle ye 1200 ye donc député kelen o kelen i bɛ sara en fonction de la valeur indicielle valeur indicielle ye 400 francs ye i b'o multiplier par 1200 o bɛ 480 ma donc tɔrɔmɔɲɔgɔn min bɛ fara o kan o de bɛ député sara ma n'i tɛ fonctionnaire ye allocation ni ITS bɛ tigɛ ka bɔ a la ni fonctionnaire ye avantage minnu bɛ yen olu fɛnɛ bɛ bɔ o la o ye député sara ye min bɛ di o ye indemnité ye indemnité o ye i ni min ka kan walasa k'i ka baara sinsin mais min bɛ to k'an yɛrɛ dabali ban an nana ye k'a fɔ ja o député bulon kelen kɔnɔ ja ni wariba bɛɛ président bɛ nin ta ni wariba bɛɛ député bɛ nin ta mais mobili yɛrɛ tɛ député tɔgɔ la mobili bɛ di maa damadɔ de ma e bɛ fɛ cogo di maa mun bɛ ministre ɲɛ ministre yɛrɛ ka chargé de mission mobili b'o bolo ko député ka kɛ député bulon kɔnɔ ko mobili t'o bolo o kɔrɔ ye k'a bɛ fɛ député ka taa mobili sɔngɔ minɛ ministre fɛ ka ministre sago de kɛ donc n bɛ fɛ ka kuma lasurunya ni min ye musaka in bɛ yen baara de kama musaka in bɛ yen walasa a fɔra ko député bɛ ministre ɲɛ a ka se ka ministre la kɔlɔsi a ka baara la sinon bi budget min bɛ anw bolo 2021 o bɛ 10 milliards 333 millions de ma alors que kɔrɔlen min tun bɛ o ye 15 milliards ou bien 16 milliards donc an ta t'o bɔ fɛn don tɔw la fɛn o fɛn bɔra la an bɛ na an da se o bɛɛ ma. Fomba Fomba i y'a fɔ cogo min an bɛna to k'a fɔ ten CNT wasadenw voilà CNT wasadenw an b'a fɛ k'a dɔn wasaden kelen yɛrɛ CNT kɔnɔ o ni fɔlɔ député u bɛɛ sara ye kelen wa ou bien danfara b'u cɛ i n'a fɔ u tun bɛ hakɛ minnu sɔrɔ bon ne kɔni depuis ne donna CNT kɔnɔ ne ye hakɛ minnu sɔrɔ o ye sara mun bɛ di o yɛrɛ dira nin kalo in na n ye min ɲɛf'i ɲɛna ani u ye 1,1 ni 500,000 ko min fɔ o kɔni o bɛ sen na mais n'o bɔra la ni fɛn wɛrɛw bɛ ka kɛ peut-être o bɛna kɔrɔlen mais n ma d'a la k'a fɔ ko sɔrɔ ko ta fan fɛ n'a bɔra lahawla wari min tun bɛ don fɛn caman da fɛ minnu tɛ sira ɲuman ye olu bɔlen kɔ a la k'a fɔ ko sara la ko dɔ bɔra nin na ka dɔ fara nin kan m'o ye fɔlɔ parce que n'an bɛ kuma maliyɛnw fɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ sara bɛ a cogo la indemnité kan ka di cogo min na o fana b'u cogo kelen na fo ci ma bɔ o la non ne ye tila o kuma na ka ban ne k'i ma n'i ko i bɛ sara da fɔ sara ye valeur min bɛ d'i ma valeur indicielle la o ye n tɛ se k'a fɔ nin waati in na parce que ne ka valeur indicielle dira ne ma kɔsa in na min ye ne bila ka taa 1200 na parce que ne tun bɛ dɔ la fɔlɔ yanni ne ka s'o ma donc mɔgɔ mɔgɔ tun ye fonctionnaire ye i ye sara o sara ta ka na bila nin na u ye fɛɛrɛ kɛ min tun b'a dafa o y'o de fara kan pour que i ye sara mun ta e kana sara fu dɔ ta jamana kun donc o fɛɛrɛ tigɛra fɛɛrɛ filanan ye min ye n y'a f'i ɲɛna n ye mun ta n'o ye indemnité 1,5 million an y'o ta maintenant baara tɔw la n'i bɛ ka baara dɔw kɛ baaraw ni baaraw cogoya bolo voilà fɛn dɔw bɛ se ka di mɔgɔw ma olu bɛɛ bɛ nali i y'a faamuya donc n m'a ye k'a fɔ ko danfara kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ fɛ an ka min faamuya yanni an k'an banban député ka sarako kan ne ye mun laɲini depuis an bɛ don CNT la n ko CNT wa 16 min bɛ CNT la miliyari 16 ye dɔ ka bɔ a la o taara en compte an bɛ miliyari 10 na fɛn caman bɛ yen olu bɔra la donc mun ka gɛlɛn sisan wari fu dɔ kana na ta ka di mun t'i ka baarakɛla ye mais n'i bɛ baara kɛ fɛn o fɛn la o ka dɔn ko caman tun bɛ député bulon na an bɛ kuma fɛn caman fɔ sɔrɔ caman na fɛn wɛrɛ tun bɛ yen min t'o ye o mais don n'a nata la n bɛna an da don o la n'an y'a bɛɛ jateminɛ an tɔ ma fɛn bɔlen a la mais k'a fɔ ko président bɛ 35 sɔrɔ o kɔni o tɛ yen bilen a b'a ka sara de sɔrɔ ale ka sara fɛnɛ bɛ ta indice 1500 na o ye ale ka sara ye voilà o tɔw mais min kɔni dɔn non caisse noire ko kuma tɛ yen
mais mun kala maquette noire ani mun koni ye président ka cabinet ba yɛrɛ bolo abaka cabinet mɔgɔw nommé ina fɔ assemblée la bɛ kɛ cogo min a ka baara caman bɛ olu bɛ kɛ anw yɛrɛ ka sara bɛ ta jamana ka dotation de fɛ alors que institution tɔw ka wari bɛ bɔ u dama donc o ye kɔrɔlen o tɛ kura ye n bɛ se ka min fɔ o y'o ye mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ nin wari bɛɛ bɔlen kɔ a la ni fɛn o fɛn bɛ yen an b'a ɲɛfɔ ɲɛna ɲɛ kan mais yanni k'i ɲɛ jɔ wari min bɛ don karisa la i ɲɛ jɔ a bɛ na baara mun kɛ maa min bɛ ka waritigi contrôler n'o ye ministre ye jamana nafolo talen bɛ ka d'u ma u b'a don fɛn na fɛn min ka d'u ye maa min kan k'o contrôler n'i y'a bila situation dɔ la a laban ministre fanga mana s'a la a ko sariya minnu kana voter u bɛ voter dɛ ni jamana feerela an b'a fɔ k'an sɔnna ni jamana bɛ taa ji la an b'a fɔ k'an sɔnna mais pour que o ka bali fo k'a sɔrɔ minnu bɛ k'u contrôler olu ka contrôler u ka baara la wa jamanadenw fana ka disposition dɔ ta ni député ye sariya o sariya ta n'a man ka ta u kan ka mun kɛ député la o ka tɛmɛ u ni jamanadenw cɛ. Ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba an b'a jira an lamɛnbaaw la ani an filɛbaaw diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ min ye CNT wasaden dɔ ye ale de bɛ an bolo yan'a ka ko yan n'a delila ka baro kɛ nin yɔrɔ kelen in na yan an b'a fɛ k'a dɔn Abubakar Sidiki Fɔnba e yɛrɛ ye i yɛrɛ sɔrɔ CNT wasabulon kɔnɔ cogo di yala i taara n'i ka dossier de ye ka taa déposer wa ou bien e taara cogo di? Bon tacogo kelen min bɛ CNT kɔnɔ ne taara o tacogo kelen de la ne tɛ tacogo fila dɔn décret de bɔra groupement ye groupement 19 ye n'i bɛ taa groupement mun na i bɛ taa i ka papier déposer ni o ye ne ye n yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ n ka parti tɔgɔ la n ka regroupement tɔgɔ la n taara dossier de déposer wa n y'a fɔ n ko n tɛ ministériya kɔ mais ne bɛ min ɲini o ye ka don CNT kɔnɔ ye ni n y'o fana sɔrɔ n ye kuma mun fɔ kɔfɛ n ye kɛlɛ mun kɛ yanni n ka don wa ni n donna n b'o kɛlɛ kelen kɛ parce que an bɛ don ka maliyɛnw de fɛngɛ n ye n ka dossier déposer u fana ka danaya bɛnna an ma an ka regroupement kɔnɔ sinon an ye mɔgɔ 22 de tɔgɔ di au nom du regroupement ala ye ne de kelen garijɛgɛ kɛ a la parce que garijɛgɛ ko don a kɔrɔ tɛ ko ne ni minnu ka an ka tɔn kɔnɔ an ka parti b'o la tɔn parti 11 faralen ɲɔgɔn kan n'o ye FPR ye ani association 140 ne kelen dɔrɔn de taara o la donc ne ye dossier de déposer ne ni Maliki Jaw ma ɲɔgɔn ye yanni dossier cɛ ne ni Wage ma sigi ka kuma wa ne ni Asimi ma kuma tɛ ko faveur dɔ bɛ kɛ n ye n'u ma deli ka kuma ne ni Maliki yɛrɛ ka kuma o sɔrɔla CNT sigilen kɔfɛ. Ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba o diyara an ye CNT wasaden dɔ ye e ye an b'a fɛ ka min dɔn sisan o ye CNT min ni a sigira sen kan sisan yala a sigira sariyaw kɔnɔ wa maa dɔw bɛ yen olu bɛ k'a jira k'a fɔ ko ayiwa yanni président yɛrɛ mɔgɔw ka voter a ye k'a kɛra ayiwa a nomina de ko ayiwa a nomina k'a ta k'a k'a yala o ye tiɲɛ ye wa? n bɛna mun f'i ɲɛna CNT sigicogo ko an t'an da don o la bilen parce que o ye tɛmɛlen a sigilen don ka ban mais n bɛna fɛn o fɛn fɔ fili donna ko la vieux bilen n'an ye hadamaden an ka miiri ko an bɛ se ka sa filiw kɛra baaraw la mais o kɔrɔ tɛ ko baara bɛɛ ye baara lankolon ye a fɔra ko fili yɛrɛ bandaw min ni bɛɛ sɔnna ma a fɔra ko fili yɛrɛ o sigicogo la Mukutari Wani a fɔra ko fili yɛrɛ a sigicogo la hali gouvernement a fɔra ko fili yɛrɛ a la wa CNT yɛrɛ sigicogo fana fili kɛra a la ni maa min ko fili ma k'a la e bɛ se ka i yɛrɛ bila nkalontigɛ sira de kan filiw yera a la mais ne y'a fɔ n ko filiw an ka o filiw jateminɛ an k'a kɛ parce que depuis Mali kɛra Mali ye a san 30 an bɛ fili de kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko an ka filiw encourager mais an ka fɛɛrɛ kɛ transition ka kɛ filiw bannen ye ten maintenant ko président du CNT k'a nomina o ɲɔgɔn nkalon tɛ yen an jɛra n'a ye de ka voter k'a ta depuis ne ma taa CNT kɔnɔ n y'a fɔ n ko ne tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ CNT ɲɛmaa ye ni sarasu tɛ parce que n'i y'a di maa o maa ma a tigi b'a daja a ka parti politique la n ko hali ni ye ne yɛrɛ Fɔnba k'a ye kabini min bɛ yen n b'a kɛ n ka parti maaw ye n bɛ campagne kɛ n yɛrɛ de ye surtout charte tɛ CNT président bali k'a ti présenter élection na dɛ a tɛ CNT maa si bali donc o kɔrɔ k'i bɛ avantage dɔ di i yɛrɛ ma donc an jɛra n'a ye an sɔnna sinon n'a y'a sɔrɔ kun don ne yɛrɛ tun bɛ se ka n présenter a contre la mais an ko n jɛra n'a ye bɛɛ de jɛra n'a ye nomination tɛ dɛ unanimité de don bɛɛ ko k'a ka k'a ye bon o unanimité o t'a yira k'a fɔ ko n'a filila ko tɛ fɔ dɛ n bɛ misali dɔ d'i ma lettre dɔ kɛra CNT tɔgɔ la
ko minnu kun kan ka bɔ le 20 janvier a lettre ne de y'a lettre contre attaqué n ko lettre in kɛcogo ma ɲa wa hakilina ma ɲa wa a tɛ sariya fɛnɛ kɔnɔ donc o kɔrɔ unanimité t'an bali an ka kuma na filanan bureau min sigira CNT kɔnɔ an ma 36 ko k'anw tɛ bureau in fɛ a sigi wagati o tɛ unanimité ye dɛ mɔgɔ 6 ko olu t'a si la o tɛ 42 ye maa 70 o de sɔnna bureau ma donc bɛɛ jɛra ka président ta mais maa 42 ko k'u tɛ bureau min sigira k'u t'o fɛ mais 70 ko k'u sɔnna donc jama sɔnna donc o kɔrɔ ye ko u bɛ fɛ k'o min fɔ u k'o bila o fɛnɛ tɛna mɔsɔn voilà. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen Abubakar Sidiki Fɔnba e ye CNT wasaden dɔ ye maa caman ko n'o ye malidenw yɛrɛ aw sigikun ye maa minnu ko ye ko maa dɔw bɛ CNT in kɔnɔna na wasabulon kɔnɔ yen nɔ u nacogo kɔni u ma se ka a faamuya dɔw yɛrɛ tɛ dɔw yɛrɛ o tuma yala maa tɛ se o danaya yala o de y'a to maa caman bɛ bi danayabaliya min bɛ u ni CNT wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ yala a sababu t'o ye wa u nacogo wa ni ayiwa mɔgɔw ma se ka faamuyali sɔrɔ. Jibilen maa ci bɛɛ bɛ CNT la yakili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛɛ bɛ yen bon maa ninnu taara organisation 19 de kɔnɔ bɛɛ ka représentant bɛ yen ne ma décret ta ka mɔgɔ nommé ka fɔ nin mana ta u bɔra minnu ka jɛkulu la o de b'o dɔn ne kɔni nana parti politique tɔgɔ la wa ne bɛ politique maaw tɔgɔ la ne bɛ se ka min fɔ o y'o ye mais n bɛ min kɔni f'i ɲɛna hali n'i ye mɛlɛkɛw bila bi ka na baara dɔ kɛ Mali la a bɛ contester wa a kan ka contester fɛnɛ baara o baara n'a kɛra a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ a bɛ tiɲɛ ne tɛ se k'a fɔ n ka kuma ye nkalon ye ne t'u ka a fɔ n ka kuma ye tiɲɛ ye mais n kɔni b'a dɔn ne kɔni nana groupe min na ne taara o tɔgɔ la caman y'a fɔ ko a kɛra a ma ta o tacogo la mais o ye n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo b'a la ne dun bolo t'a la bon ne b'a dɔn ne nana politique sira fɛ ne taara politique sira fɛ i n'a fɔ n b'a dɔn caman nana politique sira fɛ olu taara politique sira fɛ donc olu fɛn minnu filɛ ne hakili la ninnu bɛɛ tɛmɛna ka ban CNT ka manja n'a ka mangoya a kan ka sɔrɔ CNT ka baara cogoya de fɛ pour que jamanadenw ka danaya da i kan f'i ka jamanadenw ka hakɛ de ɲini k'u ka baara kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u sigicogo kun ɲɛna n'u ni jamanadenw n'u m'u ka baara kɛ u bɛ mangoya bon hali n'u sigicogo ma ɲa fɛnɛ n'u ye jamanadenw ka baara kɛ u bɛ manja donc ko in bɛ mun nɔfɛ baara min kan ka kɛ sinon hakili la maa sifiya bɛɛ bɛ yen représentant bɛɛ bɛ yen alimamuw ka mɔgɔw bɛ yen au conseil islamique ka mɔgɔ bɛ yen journalistes ka mɔgɔw bɛ yen politique mɔgɔw ka mɔgɔ bɛ yen ala ye maa minnu kɛ maa fiɲɛtɔw ye olu ka mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ yen olu tɛ yeli kɛ o fana bɛ yen dɔnkilidalaw ka mɔgɔ bɛ yen seko ni dɔnko tigilamaw bɛ yen sariya dɔnbagaw bɛ yen bon nin bɛɛ bɛ fɛn min kɔnɔ donc o kɔni n'i kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ k'a fɔ ko hali Mali kɔnɔ k'an bɛ na assemblée dɔ sigi élection sen fɛ ko qualité bɛ nin bɔ a bɛ bali ne la a bɛ bali ne la parce que n'i ko nin caman ka taa élection na mɔgɔw tɛ voté u ye ou bien mɔgɔw t'u ka hakɛ d'u ma donc o a ka gɛlɛn mais nin kɛra circonstance dɔ ye olu k'u yɛrɛ sɔrɔ yen pour que u ka se ka kuma u yɛrɛ tɔgɔ la i n'a fɔ misali bi an bɛ yɔrɔ min na projet min bɛ maa lujuratɔw ka projet kan n'a kun taara depuis 2018 ni conférence kɛra a kan Addis Abeba o votera o donna ba la donc maa lujuratɔw ka décret d'application a bɛna waleya bon n'u kun tɛ yen est-ce que olu fana bɛ nin fɔ bon ministre o ministre mana na u b'u hakɛ fana fɔ tɔɲɔ min b'u kan u b'o fɔ a dabɔra o de kama i nana groupe kulu min tɔgɔ la a bɛ jamana dɛmɛ mais i kana ɲinɛ i ka kulu ka gɛlɛya fana kɔ voilà. o ye tiɲɛ ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba n'o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa CNT wasadenw yɛrɛ ka baara yɛrɛ ka kan ka kɛ mun de ye baara jumɛn de dilen d'u ma n'u kan k'o kɛ an b'a fɛ k'a fɔ u ka baara yɛrɛ ye mun ye. CNT ka baara n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la jɔyɔrɔ min dilen b'aw ma o ye ka jamanadenw jɔyɔrɔ fa o ye ka tɔɲɔ bɔ jamanadenw kan o ye ka minisiriw bila u ka baara ɲuman kɛ o ye sariya min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la k'o sariyaw ta sariya min ma ɲi jamana ma k'o sariya kɔn ka minisiriw la kɔlɔsi u ka baaraw la u ka se ka jamana u bilara baara min na a ka kɛ ka ɲa jamanadenw sago la o de ye anw jɔyɔrɔ ye o de ye hukumu kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ minisiri min sigilen bɛ dugukolo ko kunnakun kan ne yɛrɛ y'a wele CNT kɔnɔ ko dalu jumɛn b'i bolo ka taga yɔrɔ ci nin waati in na zone aéroportière n'i y'a ci ka da kun jumɛn kan parce que e ye yɔrɔ in ci i m'a kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ bonya kɔnɔ a ma kɛ an ka taabolo fan ci la mun de b'i bolo ye munna nin wagati de la a bɛ maaw tɔɲɔ
gɛlɛyaba in kɔnɔ coronavirus kɔnɔ embargo kɔnɔ transition kɔnɔ donc n y'a yira voilà ka tila ka kɛ sababuya ye maa denmisɛnnin 100 bɛ yen o tɛna taa ekɔli la nin sen maa 5 yɛrɛ ne tun bɛ min dɔn o ye 100 de fɔlɔ maa 5 o sara ka ban ala n'a dusukasi bolo nafa jumɛn b'o la transition kan et surtout yɔrɔ min n'a bɛ sen na a yɔrɔ kelen nɔfɛ gouvernement yɛrɛ ye miliyari 1 ani miliyari 600 ani miliyari 54 k'o bila a ka wagane kɔnɔ domaine min bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ ye miliyari 100 ani miliyari 66 k'o bila wagane kɔnɔ o bɛɛ bɛ sen na n'a bɛna maaw wuli minnu sigira yen u ye frais d'hérédité sara o 10% fana dira domaine ma papier bɔra fɛnw na n'a ma ya nin modèle kɔ a b'a sariya sira fɛ fɔlɔ a b'a ɲɛf'u ɲɛna administration territoriale bɛ dossier annulé maintenant n'o fana kɛra a bɛ sɔrɔ ka sommation kɛ ni si ma kɛ donc an ye weleli kɛ ka ɲininkali kɛ a yɛrɛ tun t'a dɔn ko dɔw bɛ yen n ko nin yɔrɔ min filɛ ne yɛrɛ fa donna kaso la nin yɔrɔ kɛlɛ nɔfɛ n b'a ɲɛdɔn du tun kan ka di maa 3,500 de ma maa 1,500 de ta dira a tɔ ye maa 2,000 ye olu de ɲɔrɔ ma d'u ma olu n'a ka kan wa ne ka kɛlɛ ye wa hakɛ de ka d'u ma parce que jamana ye u tɔɲɔ wa jamana kan wa hakɛ d'u ma o ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye prime min kan ka di dɔgɔtɔrɔ ma an ye ministre wele k'a ɲininka prime yala minnu bɛ yɔrɔ jɔsi kɛ ani chauffeur ni planton u ɲin b'a la wa u ɲin t'a la ko parce que jamana kɔnɔ n'a fɔra wari bɛ di a bɛ di baara minnu bɛ baara sɛgɛn kɛ olu t'a sɔrɔ fo minnu bɛ baara jala santé dun équipe de don bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ministre ko bɛɛ b'a sɔrɔ Adama Fɔnba o fana ye ministre de l'éducation wele coronavirus ko in ekɔlidenw ka hakɛ ye jumɛn ye u bɛ se ka lafiya cogo di école bɛ lafiya cogo di an y'o kuma fɔ o Adama Fɔnba kelen kɛra ka ministre de l'administration territoriale wele lakɔli maître ka sarako la parce que sara tun tɛ ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kalo yɛrɛ tɛ ka sara école maître ka sara labɛnnen don o kɔnɔna na an bɛ min fɔ fɛnɛ o lakɔli ko ta fan fɛ parce que an tulo bɛ ŋunuŋunukan dɔw la n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ CNSP bolo militaire bolo o ye lakɔli ko nɔgɔyali minnu kɛ janfanjugu min bɛ ka don sen kɔrɔ ko ka na lakɔli maître ye sɔrɔ min kɛ ko ka o ni bɛɛ ka sɔrɔ ka ɲa ko n'u y'a daminɛ u bɛ ko wɛrɛ wuli Mali la mun tɛ ɲa non seulement an tɛ sɔn a ma député bulon kɔnɔ wa an tɛna sɔn a ma Mali la parce que dɔw y'u si kɛ jamana in kɔnɔ u denw bɛ école baw la u ma école publique don da la maître ni maa si tɛ ka kɛ kelen sɔrɔ la i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye maître de b'i kalan i kɛra avocat ye maître de b'i kalan ne ko ko maître ka to jɔnya la ko hɛrɛ min bɛ d'o ma ko ni tɔw ta kan ka kɛ kelen o la maîtriya kɔrɔ o kalan bɛ taa ba la cogo di e ko ko dɔgɔtɔrɔw ka sa dɔgɔtɔrɔya nɔfɛ olu bɛ mun nɔfɛ k'olu ni bɛɛ ka kɛ kelen ye juges bɛ dankari zonbaw la k'olu ka hakɛ ni bɛɛ ka kɛ kelen bɛɛ tɛ ka kɛ kelen hakɛ la o mɔgɔ ka baara cogoya i kan ka bila o minɛn kɔnɔ donc o janfanjugu min bɛ yen an b'a fɔ transition premier ministre ɲɛna ni laalajugu min bɛ sen na k'a sɛgɛrɛ n'a ye nin daminɛ u y'u ka fanga tiɲɛ dɛ an tɛ école ko mankan wɛrɛ la tuguni an tɛ école ko mankan fɛ an denw sɛgɛnna kalan yɛrɛ tɛ ka kɛ ni ko k'i bɛ nin ko kɛ a bɛ se ka mesure o mesure kɛ article 39 appliqué a bɛ kɛ cogo di pour que kalan bɛ se ka don ba la o de bɛ ɲɛɲini mais k'u ka sɔrɔ ka dɔ bɔ a la ko ka ni tɔw ta kɛ kelen ye alors que tɔw bɛ min sɔrɔ yuruguyurugu la kɛrɛfɛ o t'o sɔrɔ o tɛ ɲa dɛ donc o kɔfɛ Mulayi ye ministre de l'énergie wele kurantigɛ kow la jaabiw bɔr'o la an ma nimisi wasabaw sɔrɔ mais don n'a nata la comme ne yɛrɛ kɛlen bɛ k'a wele o bɛ na donc o kɔrɔ ye ko députéw jɔyɔrɔ ye ka ministrew u bɛ baara mun na a ka ɲɛdɔn jamanadenw fɛ k'u wele fɛnɛ ka na fɛn mun bɛ sen na a kow ka ɲɛnabɔ députéw jɔyɔrɔ dɔ sen fɛ ne ye an ka commission ye baara dɔ kɛ papier wa fura dɔ tun nana di Mali ma fura in valeur bɛ se ka taa miliyari 8 na a fura tun tɛ ka labɔ an tun b'a la ko ka taa minɛn dɔw san tuguni ne y'o papier ne y'a ye k'a fɔ o minɛn man di a ma kɛ ministre kura in ka tile la dɛ a kɛra ministre kɔrɔ ta la n taara ministre kura fɛ yen n ko nin minɛn a ka kan ka di dɔgɔtɔrɔso la wa ne ye weleli kɛ a minɛnw ma se a minɛn ko bɛ cogo di n ye papier d'a ma a ye papier la a ko tiɲɛ na ko n kun tɛ nin kalama n ko bon n'i t'a kalama taa ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini fɛnɛ minɛn labɔ tile 2 a ye wele ko Fɔnba ko wa ko minɛnw bɛ yen ko wa k'an bɛ minɛn dili daminɛ tɛnɛ don wa a ye minɛn ninnu bɛɛ di n kɛra ka weleli kɛ ka mɔgɔw ɲininka ko k'u ye minɛn sɔrɔ donc o b'a yira k'an bɛ baara dɔw kɛ dugu la min bɛ tɛ ka ministre wele kɛnɛ kan ye fɛn camanw ɲɛnabɔra an bɛ se an t'an da don bɛɛ la sinon hali mɔgɔ dɔw kun ka baaraw tiɲɛna
an ka jɔyɔrɔ kɔnɔ CNT la an kɛra sababu ye k'o baarako fɛnɛ ɲɛnabɔ mais don n'a nata olu bɛna fɛngɛ donc an jɔyɔrɔ ye ka minisiri bilasira an jɔyɔrɔ ye ka jamanadenw lafiya an jɔyɔrɔ ye gɛlɛya min bɛ jamanadenw ka k'o kɛ ka taa o kɔrɔmasurun na ministre des transports a tele député bulon na min fɔra an ye péage ko kan a b'a dɔn o de kama u kɛlen ka grève kɛ n ko grève in péage doubleli nafa t'a la wa ne tɛ tugu gouvernement kɔ a la parce que e b'a fɔ ko ka wari min sara u ye wari min sara kɔrɔlen a bɛ don da jumɛn fɛ péage yɛrɛ wari bɛ taa min a bɛ tila cogo di a ye wari min sɔrɔ a ye gidɔrɔn dɔ dilan wa a ye mun kɛ n'i nana nin kɛ a bɛna nɔgɔya jumɛn don jamanadenw ka lafiya la e dun mana na a kɛ ko k'a sara chaque péage o fana bɛ dɔ fara fɛn bɛɛ prix kan yala o gɛrɛntɛ a tɛ se bureau kɔnɔ mɔgɔ ma a bɛ se dugumamɔgɔ de ma n ko nin wagati tɛ nin ye n'a ko ko a bɛ sara jamana tɔw la o jamana tɔw ka gidɔrɔn ni aw ka gidɔrɔn tɛ kelen ye o wari min bɛ sara ka gidɔrɔn entretien péage dɔrɔn tɛ o Mali kɔnɔ carburant fɛn fɛn bɛ don Mali la o 5% o dédouanement o fana kan ka kɛ ka péage kɛ a wari dɔgɔmani bɛ se ka t'i jɔ miliyari 80 na a moyenne o fana bɛ yen a ye ɲɛfɔli kɛ wari tacogo la kɛ n'aw ye wari fara ɲɔgɔn kan ka baaraba dɔ kɛ ko péage wari donna nin na maliyɛnw bɛ se ka t'o sira fɛ o mais baara tɛ ka kɛ ka wuli k'i jɔ dɔrɔn k'an y'a doubler ko parce que k'a bɛ kɛ tan aw dun de fɔlɔ y'a f'u ɲɛna ko péage ye sarako kelen ye munna depuis a daminɛ an ma kuma bɛɛ fɔ donc an ko k'an tɛ fara gouvernement kan o la an tɛ fara gouvernement kan yɔrɔ ci la wa maa minnu sara fɛnɛ f'a ko ka kɛ a kiiri ka kɛ an ma dan o ma y'a ye kɔsa in na jamana ka yɔrɔba minnu feerela an y'o kuma fɔ n ye publication k'o kan wa viable an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni min bɛ boli o ka boli ni min b'i jɔ i ka jɔ u ye Mali ka yɔrɔ feere kojugu la a bɛɛ identifiera bi ministre du domaine y'a identifié anw yɛrɛ b'a kalama commission sigilen bɛ bɛɛ ta bɛna minɛ i la i ye ma baara min kɛ ka ɲa olu tun bɛ se ka nin baara kɛ ka ɲa k'a ladon jamana kun parce que u taara jamana ka yɔrɔbaw feere ka tila k'u ban a ma du u tɔgɔ la ka tila ka jamana ka tila ka o location wari sara o yɔrɔtigiw ɲɛ dɔ kɛra jamana tɔɲɔli la ten an y'a kuma fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ko n ko taxi ACI ninnu duba minnu jɔlen bɛ Mali la u tɛ ka taxe foncière sara n ko munna a décret tɛ ta an y'o kɛlɛ kɛ bi ministre de domaine y'a décret bila a bɛ CNT ka tableau kan don n'a nata immeuble b'i bolo i bɛ taxe sara Mali ɲɛ e tɛna se ka fiɲɛ tigɛ maliyɛnw na ka yɔrɔba jɔ k'i tɛ wari sara donc o bɛna bɔ a la an ma dan o ma an ko an ye sariya dɔ fɛnɛ ta sariya min n'o b'a to Mali ba kɔnɔna a bɛ lakana cogo min donc minnu ka yɔrɔ jɔlen bɛ ba kɔnɔ k'u yɛrɛ ɲini dɛ parce que ba in tɛna kɛ maa ka fɛn kolon kɛ yɔrɔ ye k'e bɛ taa i ka du jɔ a la ba bɛ lakana de kɔw bɛ lakana fɛn fɛn Mali ka jima yɔrɔ ye olu bɛ lakana an y'o sariya ta wa an bɛna o fɛnɛ don ba la o de senfɛ INA feereliko kumaw bɔra la donc INA ko kuma feereli fɔra mais a tun bɛ ka kɛ yuruguyurugu la feereli gulonnen don fɔlɔ dɛ a ko don n'a nata an b'o ɲɛfɔ donc députéw jɔyɔrɔ ka ca baara caman kɛra an ye sariya camanw ta minnu bɛ Mali ka hɛrɛ la an ye sariya dɔw ta min b'a to ɲinan san kɔnɔ 1288 tonnes sinon 1985 tonnes dumuniko la jɛnɛ mara kɔnɔ o bɛ sɔrɔ o bɛ bɔ olu ka o b'olu lafiya parce que o sɔrɔla an ye projet dɔ voté min bɛ banni ni fɛn o financement kɛ projet dɔ fana bɛ sen na min bɛ se ka du 520,020 ka olu bɔ dumuniko gɛlɛya kɔnɔ o projet min kun daminɛna an bɛna o projet tɔ laban walasa ka kɛ hɛrɛ ye maliyɛnw ma dɔgɔtɔrɔsobaw olu bɛna jɔ an y'olu projet voté parce que mɔgɔw b'anw jateminɛ mun na an bɛ projet mun voté ani an bɛ weleli minnu kɛ bon min ye ɲininkali ye gouvernement sɛgɛsɛgɛli n ye 5 f'i ɲɛna mais halisa 13 bɛ yen olu ma kɛ fɔlɔ donc ministre justice b'o la cherté de la vie mun na fɛnw da gɛlɛyara b'o la ministre de transport b'o la dabiya ministre kan ka dabiya mairie ko ɲɛnabɔli mun kɛ o fana b'o la keɲabakaw ka dugukolo ko o b'o la ko caman bɛ yen da bɛna se o ma mais an bɛ ka makɔnɔli kɛ pour que a kuma ka fɔ télévision na ani radio la bɛɛ k'a mɛn mun bɛ sen na donc CNT bɛ nin baara de la CNT tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa ministre dɔ kɔ dogo i ka baara la wa n'an bɛ projet o projet ta an bɛ ministre lamɛn a ka baarakɛyɔrɔ service centraux an b'u bɛɛ wele k'u bɛɛ ɲininka an bɛna ni sariya minnu ta a nafa ye mun ye a hɛrɛ ye mun ye a kɔlɔlɔ ye mun ye o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ an bɛ gafe dilan gafe mana dilan an bɛ sɔrɔ k'a voter voilà. ayiwa Abubakar
siri bi fomba amba jira ka fo CNT ko sa de doyi ya jira ka fo ministre min be dulu ko kuna zona reporter chilla ya wile nganya ye faso era ka kuna foni di sebe ka no ye le sori ka fo ko fasi flana be na ken be ko fe aywa yala ibina wile tuma ou bien katina membila ministre wole lendo ministre droma wole ale wole la nya ale wole ka ministre de l'administration territoriale wole justice wole lendo wa financier fene wole lendo o be kunye muye amna financier ni nga war min dona autarami administration territoriale be yini nga c'est vrai amaki ga wakati la mais est-ce que maire kan ga dugukolo di ko administration territoriale ta kalama wa justice yini nguya premier est-ce que fait mega ka tsara la wa ala yere ka tinka yini nga pour que kana do ani dalu komi fo dalu be mi munum be nolu ga hake kan ga duma olu tabe ke chodi e mena fati flana ke tanya yu e fati flana akololo na chemuma ibodo ibe koro damine même mo akololo la na tro ko fati flana no bena kololo do se transition ma ni yo fati flana damine ni me transition tro jonno anti mo chitoy transition mama di koroli ni tara fewere boloda mu ye kene katora te ka tsari akono ko ingela mi zone aéroportière yerete ato ate fo zone aéroportière zone aéroportière au décret min tara alpha fait o bata hectare ba wolonvla ni kola mais ni zone mu fle ni bora zone aéroportière fait fon ma de ko zone d'espace d'utilité publique abebe hectare ba keleni keme duruni bisama ni woro de ma ibe ka de ye intala buguski ka hectare keme fladi intala naka mo ma 2016 ay ko konanya ni keni nyama woro ga o mati abe fo ko munu ye marfata kanyo lula jame munu muyuna ko luma fenge ore kama nyama ko ka ta diruma donc we plan bo feina e ko abla senka kamo go blaka warsara a koin ibe ka ba kalama masa sumel buwe ba kalama masa bu ba kalama masa abla idrissa ba kalama masa agerla ben be kalama ni kumrali be ke amuni ni maraka kan aboka kuma ou bien abe sebeni ke pour que akoka nyedo mais ko imega ke ba fo ko comment là il donne l'impression il va comme maire bora ere madron il a ko président de do ka yoro didi mo ma fa be chimer la maire doni maire bi dole kam mara kono atika fuike ni ministre de l'administration maçon ore kama on va à révoquer donc ola au comme il flait ou ka bon ni nun kono ministre ka bo aka kuma dalu mimba bolango danyoga male o meteka lafia chomina ango ke asara minye o ka don munun toyona oluga dédommager angana na beke ko me transitionna sinon ni yachi ki be transitionna ni transition tarana tigira fanga la mena duma tukunde donc o ba munya war yo dum fere la tiru na tumema o ko ta malen toya hectare biduru o fere loma e to ko ta toyi abatkete ro megata ni a me batkete mo mo de batkete ke o ko ta rama de wa anga ko laje jinyama jolina o de kausa malikoina sono ni ko be saria be saria ke be ka saria la wala saria akanga folo jamana de la donc eta ere kanga nyangi ni ko ina ketuwa bulu folo wa dona nata jamana ya mbeta de me jamana be wole bogo jinnin kanga ni ko inkelen kama ni dugolo ko inkama pa jamana ma saria patu famuna aywa amba da annabe ba okloga ka fo ane mo gombe morola o de abokar siriki fomba CNT wasa dendo aywa abokar siriki fomba no temana ka boyini no awara na ne ni sisanche projet de loi du même no temana CNT re nyebulena ibse ko fu aywa projet bisabani wolonvla o de blara anga boloka anye mugani shekinta o mugani shekina nani be o projet kura o yemunu initiera gouvernement fait nanyo o voter shekimbe o kunye ibeka katana olu kunye jurumunu ta anu kunye barado boloda anyo fene ratifier ato tanduru olu akilina utara transition konona la ina fo metru ka warko ina fo fleuve du Niger anga jamana femunu bambulu ko lu bosse na ina fo l'observatoire de l'emploi au fait tigili senga olu fene bola donc anye o saria d'état parce que na me saria fo fanga kuma do tara ibe ka kunyo ke parce que continuité de be o shegi ko mi tara transition fait au tanduri mais saria ere kata muni munte ratification munte ordonnance
o ye naani naani faamuna ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a fɛ k'a dɔn min ye awa i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min wasaden minnu bɛ yen ni n k'a fɔ CNT wasadenw maa joli an ye maa 100 ani maa 21 de ko mɛn charte yɛrɛ ye min fɔ nka maa joli de bɛ yen. Bon ne kɔni bolo à présent maa 100 ni maa 21 de bɛ yen parce que sariya ye min fɔ ni min démissionnera o papier bɛ kalan an ɲɛna k'o remplacer an y'a ye k'a fɔ Umaru Jara ka démission kɔfɛ château nana o place la an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ an ka député dɔ bannen fɛnɛ kɔfɛ muso dɔ nana côté na o fɛnɛ bilara o place la donc pour que an k'a dɔn ko maa b'a jɛ o bɛ kɛ de déclaration dɔ de la mun bɛ kalan an bɛɛ ɲɛna donc maa tɔw a bɛ se ka kɛ de ko wɛrɛ b'a kɔrɔ ne yɛrɛ tɛ mun dɔn mais en tout cas an ye maa 100 ni maa 21 ayiwa Abubakar Sidiki Fɔnba yala e labɛnnen don kalo 18 kɔnɔ furanjɛla fanga yɛrɛ la CNT wasadenya min n'i bilala la k'i ka baaraw kɛ a ɲɛ bi naani ma. Vieux ne ka fɔ ko n t'o kɛ o kɔrɔ ye ko ne yɛrɛ janfa hali ni i b'a dɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ busan bɛ ta u ka busan ta CNT mɔgɔ kama u k'u jɔyɔrɔ fa c'est à dire mɔgɔ kana kɛ i n'a fɔ ko CNT ko ni mun y'an ja k'an b'o de kɛ quoi non jamanadenw ka wari de bɛ ka don an na jamanadenw ka lafiya de kama wa jamanadenw kan ka o pression de kɛ anw kan walasa o ka waleya ne donna CNT la o baara de kama wa ne bɛ o baara de kama wa ne tɛ n kɔ don o baara la n seko ye min ye n b'o kɛ n bɛ se ka mun fɔ n b'o fɔ n kɔni tɛ don janfana jamana kama bon hakili t'a la yɛrɛ ko mɔgɔ bɛna janfa ta k'i bɛ Mali sigi dɛ dunko juguya kɛlɛ an b'o boloda an bɛ farida fari min bɛ se ka jamanadenw lafiya kalo 18 kɔnɔna na o de kama n y'a fɔ ala kɔnɔna na k'a fɔ ko gouvernement kana i ɲɛ jɔ anw na ko organe unique tɛ se ka kɛ ko k'a sababuya kɛ ko tan ko n k'o tɛ don ne kunkolo la parce que n'i y'a ye an bɛ nin kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔla a san 30 filɛ élection ɲuman ma kɛ Mali la ni organe unique tɛ n'a ye élection kɛ jamana in kɔnɔ mankan bɛ tila ka wuli a la i kɛra k'a fɔ n ko ne m'a fɔ élection tɛ kuma fɔ dɛ mais yan'a k'a fɔ élection a ye jamana yɛrɛ di an ma fɔlɔ dɛ jamana t'anw bolo aw ko élection n kɛra k'a fɔ n ka kuma na CEDEAO ko tan o Faransi ko tan o n'i y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ tan Mali de bɛ yen n'i y'a mɛn Faransi b'a fɔ tan Mali de bɛ yen Maliyɛnw ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma transition kan ka baara ɲuman minnu kɛ an k'o kɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna kalo 18 ko kuma ne tɛ n da don o la yɛrɛ parce que depuis b'a daminɛ ne ko ne tɛ kalo 8 ko la kalo 18 tɛ a tɛ Mali baara kɛ kalo 18 n'a y'a nin d'a kan an bɛ jamana in an b'a janfa tuguni parce que fɛn fɛn ka di Faransi ye o ye k'a gɔn anw kɔ élection joli kɛra Mali bɔra nɔgɔ la an bɛ nin transition in ta in de kɛ ka zonbaw minɛ k'a dɔn non san tɛ o i b'a dɔn ne ti san ko la ne ti kalo 6 ko la mais ne bɛ mun nɔfɛ o de kama ne ko politique regroupement minnu dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ u k'u don transition na dɔw b'a fɔ k'o ye gâteau tila tɛ n'u donna la a na i yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ ka k'i kɔ kan mais ni e t'a kɔnɔ e b'a fɔ k'a bɛ k'i kɔ kan a bɛ kɛ n kɔ kan o caman bɛ na ni balawu wɛrɛ de mais ni bɛɛ b'a kɔnɔ transition yɛrɛ y'o de ye o bɛɛ ka to a la fɛn min bɛ kɛ bɛɛ ka ye bɛɛ ka participer a la opposition ko t'a la majorité ko t'a la jamana ko de don donc o de y'a kɛ n k'u ka ouverture kɛ gouvernement na k'a élargi groupement de parti politique fɛn fɛn t'a la u ka mɔgɔ kelen ta u la ou bien mɔgɔ 2 k'u fara gouvernement kan soit u ka dɔ fara kan ou bien u k'a to ta u ka dɔ bɔ olu ka don u bɛɛ ka y'a kɔnɔ an k'a lajɛ jamana bɛ jɔ cogo min na parce que élection an ye dɔ k'o la ten ta mais n'i t'a kɔnɔ i b'a fɔ k'a bɛ k'i kɔ kan donc o de kama ne tɛ olu fɛn na ne bɛ mun na dɔrɔn transition in ka kɛ cogoya ye zon ka minɛ Mali yɛrɛ ka sigi a sin tabara kɔnɔ minnu tiɲɛna o ka dɔn juru minnu donna Mali la u taara min Mali yɛrɛ ta ye fɛn jumɛn ye Mali jamana ka segin Malitigiw ma et que en fin de compte Faransi ka bɔ yan MINUSMA ka bɔ yan anw ka an ka jamana tigiya kɛ mais n'i ko k'i b'o kɛ ni bɛɛ da t'a la anw fana ti ɲa dɛ o de kama ne bɛ n tintin o yɔrɔ in kan kosɛbɛ ne ta tɛ ko a ye dɔ fara délai kan a ye dɔ bɔ depuis transition ma sigi anw y'a fɔ n k'a ye san 3 di transition ma
san saba in kɔnɔ bara min kan ka boloda ka bɛn min ma a ka prépare la tigɛ kabima don wallahi y'a fɔ bon ne tɛ bɔ o kan quoi n tɛ bɔ o kan kan depuis ye kalo 18 kɛ n k'a y'a kɛ jama kɔni bɛn'a kan mais a tɛ Mali bɔ nɔgɔ la dɛ a tɛ jamana bɔ nɔgɔ la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kalo 18 tɛ Mali ka baara kɛ wa politique mɔgɔ minnu b'a la k'an ka taa élection na an ka taa élection na n'a b'u kɔnɔ u bɛ gagner an bɛ taa u bɛ ci wa olu de fɔlɔ bɛ tila ka kule yan depuis coronavirus n y'a fɔ Mali parti politique n'u kana taa élection in na IBK nɔfɛ n ko n'u taara législative in na n k'a kɔlɔlɔ a t'u to yen a tɛ IBK to yen u ma lamɛn n ko Mali tɛ ka taa élection législative la hali ni coronavirus tɛ minɛn min bɛ yen mankan bɛ bɔ élection na a tɛna kɛ élection ye bon ne t'o fɔ kunun ka tila ka na n da falen o la bi quoi n y'a fɔ ko Mali parti politique tun man ka taa législative la tant que organe unique ma sigi sen kan dialogue yɛrɛ y'o fɔ mun b'aw bila ka taa élection na o de kama n ko financement des partis politiques u k'a tigɛ parce que hali u taara élection na 2018 a caman ta kun ye hali ni ma passé n na financement des partis sɔrɔ donc hali jamana bɛ free olu ka financement in ka sɔrɔ o dun bɛ sɔrɔ jamana ka impôt sarali de la donc an ka kow lajɛ pour une fois an ka jamana in jɔ coup d'état 4 jamana kelen kɔnɔ o ko kan ka lajɛ jinjama jɔlen na dɛ o kan ka lajɛ dɛ Mali la bɛɛ ye coup d'état kɛ koyi Musa ye coup d'état kɛ Moribo la o n'a nɔfɛ mɔgɔw mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana tun bɛ Moribo fɛ olu fana ye coup d'état kɛ Musa la en 91 coup d'état kɛra ka kɛ ATT la en 2012 coup d'état kɛra IBK la tuguni en 2018 a bɛɛ ye coup d'état de ye à chaque fois que l'armée intervient ka na ordre fɛngɛ i bɛ se k'a fɔ k'u nana ordre kɛ i bɛ se k'a fɔ ko révolution don mais quand même saratu tenitigi de kɔnɔna na n'i ye saratu tenitigi kɔni ye fanga b'a bolo o kɔrɔ de ko ordre normal de ma respecté sinon olu na yɔrɔ tɛ o n'i y'a ye a ma ɲa civil de ma se ka bɛn a la n'olu ma bɛn a la sanga ni wagati olu bɛ na c'est comme le 18 août passé n y'o kuma fɔ a diyara maa ye a ma diya maa ye ni saratu kuma na guerre civile de tun bɛ kɛ i bɛ k'a ka mɔgɔw tɛ fanga bila wa anw fana t'a to yen o su tun tɛ bɔ foyi fɛ donc n ko o fɔlɔ o min kɛra maliyɛnw kan k'a dɔn ko Mali ye jamana barikali donc fɛn dɔw bɛ yen olu fɔli o tɛ fɛn cɛ wa n y'a fɔ n ka kumaw la ka tɛmɛ n ko militaires ye baara kɛ fo ka na se gouvernement sigiyɔrɔ ma gouvernement premier ministre ka choix de man ɲa o ye structure mun sigi o fana man ɲa maa caman b'a kɔnɔ fana olu tun man ka ta ko in bɛ yen de premier ministre Muktar Wan ne y'a fɔ Muktar Wan fasoden ɲuman don a bɛ Mali fɛ a ka d'a ye ka Mali dilan n'i y'a bila jamana kɔnɔ jamana min ni mankan tɛ yen a bɛ se ka kɛ o premier ministre ɲuman ye mais Mali ta in na a tɛ se ka kɛ o premier ministre ɲuman ye ne y'a fɔ wa n bɛ segin a kan parce que Mali mago bɛ premier ministre min na o ye mun ka ŋɛɲɛ mun bɛ tabali gosi min b'a fɔ a tɛ kɛ tan i b'a kɛ tan de ale tɛ se a ka ale n'a cogoya tɛ se o la o a bɛ baara kɛ n'a ka fɛɛrɛ ye a baara kɛ ni hakili ye mais an mago bɛ mun na nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que Mali bɛ yɔrɔ min na tan fo ministre k'a dɔn ko premier ministre b'ale la ministre k'a dɔn ko ni premier ministre ko i ka dan ye n'i ma dan ye a bɛ se k'i gɛn a bɛ se k'a fɔ président ɲɛna ko ka fɛɛrɛ ta i la donc n y'a fɔ o kɔnɔ n kɛra k'a fɔ gouvernement structure yɛrɛ tɛ yɛlɛma ye yɛlɛma tɛ o fɛn caman b'a kɔnɔ o tɛ yɛlɛma ye nin bɛɛ an ye ninnu fɔ mais dɔw nana fɔ non militaire à partir du moment que gouvernement sigira militaire b'a kɔnɔ civil b'a kɔnɔ o échec tɛ sarasiw dɔrɔn bilen o y'an bɛɛ de ye mais sarasiw ka fiɲɛ ye mun ye choix de man ɲa structure fɛnɛ man ɲa bon n'an m'o fɛnɛ fɔ n'an bɛɛ an da don o kan ko k'a bɛɛ kɛ ko sarasiw de man ɲi o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ bon fɛn dɔw kɛra bɛɛ b'a kɔnɔ min tun bɛ IBK fɛ olu bɛ CNT kɔnɔ minnu tun t'a fɛ olu bɛ CNT kɔnɔ o kɛra kɛcogo kelen min na o ka gouvernement kɛ ten kɛ minnu tun bɛ IBK fɛ olu dɔw ka k'a la minnu tun tɛ IBK fɛ olu dɔw ka k'a la a kana kɛ ko ka dɔ ɲin bɔ a la ko ka dɔ sanctionner Mali y'an bɛɛ de ta ye ne delila k'o fɔ n ko maa dɔw bɛ IBK kɔ olu ka ɲi u bɛ jamana fɛ maa ɲuman b'u la maa jugu b'u la wa M5 yɛrɛ minnu bɛ kɛlɛ la maa ɲuman b'an na maa jugu b'an na mais an k'a lajɛ an k'a kɛ jamana ko ye n ko IBK ka tagali n'a taara anw hakili tɛ k'a bɛɛ ka di M5 ma dɛ n y'o fɔ depuis bi tɛ n ko ni IBK taara maliyɛn bɛɛ de ka wele majorité ko t'a la opposition ko t'a la an k'a lajɛ mun bɛ se ka mun kɛ o ka bila o la jamana in bɛ IBK sanfɛ jamana b'an ka parti politique sanfɛ jamana b'an ka duw sanfɛ an ka maliyɛnw lajɛ donc o gɛlɛya de ye u sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ bon f'an k'o de dɔn ne kɔni bɛ mun kan n b'o fɔ ne bolo an bɛ phase fɔlɔ de la transition na
ni gouvernement yɛlɛma ni premier ministre ma yɛlɛma u ka gouvernement yɛlɛma sinon an bɔ man di nin na dɛ a m'o fiyɛ na dɛ voilà. ayiwa baro bɛna se a laban yɔrɔ ma Abubakar Sidiki fɔ ma ye komi ayiwa i y'a fɔ an ye cogoya min na CNT wasadenw an bɛ don min na komi bi CNT wasaden dɔ ko Asimi Koyita ka kɛ ayiwa cɛbɔ ye jamana ɲɛmaa kalata min san 2022 yala o ye ayiwa CNT wasaden bɛɛ lajɛlen de hakilina ye wa ou bien o y'o kelen de ka hakilina ye. Bon d'abord n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna a tigi kumana a yɛrɛ tɔgɔ de la. Ne hakili la ni Asimi bɛ kɛ candidat ye o fɔbaga t'ale o o bɛ fɔ fɔyɔrɔ la mun tɛ nin et puis sariya y'a jira ko président de la république ani Asimi ko hali n'an ko k'an bɛ charte yɛlɛma k'o yɔrɔ in tɛ yɛlɛma n'o ye article 9 ye ko kɛcogo foyi t'a la ko Bandaw ni Asimi olu ka kɛ candidat ye k'u to transition in kɔnɔ kɛcogo foyi t'a la ko sariya sen fɛnɛ hali n'an ye révision de charte kɛ k'o tɛ se ka falen ne hakili la o kuma y'a yɛrɛ ban o ni Asimi bɛ fɛ ka kɛ président ye n'a bɛ kɛ candidat ye a tɛna kɛ candidat kɔni ka to vice président la o a ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sira wɛrɛ de la bon filanan ye mun ye ne kɔni bɛ CNT kɔnɔ wallahi billahi ne t'a dɔn ko candidat bɛ militaire yɛrɛ bolo wa mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛgɛn ni si t'u ka candidat ye candidat t'u bolo bɛɛ de bɛ ka taa yɛrɛ kofɔ kɛ ko ne y'u ka candidat ye ninnu bɛ bɛɛ lamɛn wa ninnu ni bɛɛ bɛ baara la n b'a f'i ɲɛna dɛ caman bɛ ka t'i yɛrɛ disi gosi k'u ka cɛden ye u ka cɛden t'i ye ninnu ma cɛden ko kuma yɛrɛ daminɛ fɔlɔ cɛden ko kuma yɛrɛ tɛ ordre la yɛrɛ n bɛ mun kalama n'o bɛ yen o ye fɔlɔ de ko an k'an jija jamana in ka se ka sécurité fɔlɔ sariyaw ka se ka labato minnu ye dunni kɛ olu ka minɛ o kuma saba de bɛ sen na o saba min bɛ sen na i b'i to la ka cɛden ko kuma fɔ donc ne bɛ mun kalama o ye nin o de kama n ko n'u ma sɔn organe unique ma ni maa o maa y'i yɛrɛ nɛgɛ k'i ye militaire ka candidat ye kɔfɛ taalen ɲɛ ne nana ye k'a fɔ k'e t'u ka candidat ye élection mana kɛ a tɛ se ka bɔ e da k'a suɲɛna dɛ parce que n'an ma taa élection organe unique la ni administration kɔni ye élection organisée maa min ka d'u ye a da bɛ ja o la dɛ a da bɛ ju la dɛ hali n'o ma bɛn Bandaw ma hali n'o ma bɛn Asimi ma ministre de l'administration territoriale ni maa min jara ye a b'a kɛ ka taa u ka ŋunanfan a b'o dɛmɛ donc n'o nana kɛ tɔw kɔ ka kɔlɔlɔ ye mun ye an ka miiri nin de kɔlɔlɔ la an ka taa à chance égale ce n'est pas parce que k'i bɛ t'i da militaire kɔrɔ u ka kanw bɛ ka conseil d'u ma fo dɔw bɛ t'u yɛrɛ kofɔ an de bɛ k'u ladi an de bɛ k'a kɛ tan mɔgɔ si tɛ ka ninnu ladi ninnu bɛ Maliko kalama depuis ma na u b'a kalama ko élection bɛna kɛ ko ne de y'u ka cɛbɔ ye ɲɛrɛ nɛgɛn don ɲinan cɛbɔ Mali président kura a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'a bɛ kɛ a tɛ k'o ye dɛ ayi a bɛ kɛ fɛn ye mun bɛ kɛ maliyɛnw sago ye bon n'o dun kɛra o de y'a kɛ n bɛ k'a fɔ militaire ɲɛna n'o dun nana kɛ hali n'o tigi ka ɲi n'a ma kɛ ka minɛ ɲuman to yen a bɛ fɔ ko suɲɛni kɛra bon o gɛlɛya o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana kan an kana sɔn o de ma o de ye ne yɛrɛ dabali ban Mali parti politique la n'olu kan ka bɛn fɛn ka diɲɛ kɔnɔ o ye organe unique ko ye hali n'u bɛɛ bɛ da ka kan tigɛ u da bɛ fɛn bɛɛ na o ye élection ye n'i y'a mɛn élection k'a bɛ kɛ ni minɛnw de ye o bɛ kɛ ni mun ye déjà a fɔra k'an ka taa ni kalafili bolo kelen ye administration ka bɔ a la pewu cour constitutionnelle ka bɔ a la yan'a k'aw ɲɛci o ma maliyɛnw ka lafiya wariko ka bɔ a la aw tɛ k'aw ɲɛci o ma bɛɛ kɔnɔ ko i ni Sirasiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ u ni maa si tɛ ɲɔgɔn fɛ voilà. ayiwa baro sera a laban yɔrɔ la nka Abubakar Sidiki fɔnba tɛna se ka bɔ kuma na ni an ma o ɲininkali tɛnkunna ani kumakan laban komi i y'a fɔ an ɲɛna sisan CNT wasadenw an k'a fɔ o cogo in na i n'a fɔ cour constitutionnelle yɛrɛ ye jaabi minnu fɔ a kan sisan voilà nka an b'a fɛ k'a dɔn komi n'i y'a mɛn député maa 260 Mali yɛrɛ sariya la o de bɛ député kelen ta ayiwa nka CNT taara o cogoya la wa i n'a fɔ maaw de farala ɲɔgɔn kan ka voter o ye wa ou bien a kɛra cogo di c'est à dire CNT taara consensus dɔ de la jamanadenw de ko charte kɔnɔ ko ka maa 100 ani maa 21 ta mais k'u ka suganti groupe tɔgɔ la walasa a bɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ
ni yoro yi kasoro mali de tere ma keme ani ma bina ni wolonfla ma ye ma mugani kilin ta sinon ali ni yo sariya kisɛ ta élection tɛmɛnen i bɛ k'a yɛrɛ o sariya suɲɛ o mali député kan ka caya bi ni maa 300 ye u b'o fɔ tuma min na ko maa 60 k'o ka député kelen di o y'a sɔrɔ mali bɛ 9 de la mali population mais tant que population bɛ 1 de la ka i bɛ k'a to fanga la an bɛ 20 de la est-ce que o sariya yɛrɛ ma suɲɛ depuis yan n ko n'o fɔ depuis o don n ko même cette loi est caduque tiɲɛ tɛ olu yɛrɛ tun ye dabiri yɛrɛ kɛ maliyɛnw na parce que o tun tɛ maliyɛnw représentant ye donc n'an bɛ représentant fɔ hali maa 147 tɛ mali représentant ye maintenant non mais sariya kuntan de don a bɛ yɛlɛma o hali n'a ma yɛlɛma n'i ko k'i b'a kɛ tuguni mali population a bɛ dɔ fara commune 2 ka député kan a bɛ dɔ fara commune 1 ta kan a bɛ dɔ fara mali député hakɛya yɛrɛ kan n'i taara n'o ye n'i taara ni o sariya in ye n'i y'o don ba la maintenant n ye kuma dɔ f'i ɲɛna CNT député mɔgɔ min bɛ CNT kɔnɔ a tacogo mali ka maliya bɛ ban tant que an bɛ démocratie la an tɛ ni ɲɔgɔn qualité sɔrɔ i tɛna ye ko élection dɔ bɛ kɛ k'a ye voté maa lujuratɔw ye i tɛna ye k'a ye élection dɔ kɛ ko a ye voté artiste ye i tɛna ye k'a ye élection dɔ kɛ k'a ye voté droit de l'homme mɔgɔ ye i tɛna ye k'a ye élection dɔ kɛ ko nin ye dugutigiw ka mɔgɔ ye o ma daga yɛrɛ an ka taabolo la mais a taara pour que bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn mali la mun kusi dɔn mali la min représenté len tɛ nin kɔnɔ a tɛ yen donc o kɔrɔ ye a représentation yɛrɛ ka bon ni assemblée ta ye donc an ka o bɔ ka nɔgɔ b'o la pewu assemblée ta ye ko maa 60 mɔgɔ kelen mais nin kɔrɔ de ye ko groupe 19 ka jamana bɛɛ représenté selon que composante mun bɛ jamana kɔnɔ donc nin représentation a fanga ka bon n'a ye wa jɛlen don ka tɛmɛ a kan non an fanga ka bon ni tɛ a représentation k'a jira k'an bɛ jamanadenw tɔgɔ la o fanga ka bon ni députéw ta ye député yɛrɛ tun bɛ maa hakɛya min di o yɛrɛ tun tɛ mali fana représenté o fana sariya kun o kɔrɔla maa 47 tɛ se ka mali représenté mais ninnu nana kɛ maa 100 ani maa 21 pour que groupe o groupe bɛ mali la bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ɔ bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ représentation bɛ tɛmɛ o kan voilà maintenant an ka kumakan laban ye mun ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mali ko in na k'a fɔ faransi ɲɛna k'a k'i tile fali kan ko u ye cɛ minnu mara n'olu jarabilen bɛ faransi la k'anw jarabilen tɛ faransi la ko faransi ka tile fali kan a ka tile fali kan CNT wasaden dɔ ko Adama Jara ko welelen don faransi tribunal kan an y'o ye réseaux sociaux faransi tribunal fa de bɛ faransi tribunal la a b'a wele ka da kun jumɛn kan faransi ni anw bɛnkan mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye coopération militaire de défense o ye yamaruya di maliyɛnw ma a closi ko an ka kuma ko ni min ma ɲɛ k'an ka fɔ ko nin ma ɲi ni min ka ɲi an ka fɔ o ka ɲi wa an ka dimi la clause accepte la protestation et la dénonciation o tuma na olu bolo ko kalan tɛ dɔrɔn ko professorat bɛ n bolo n ko kalan ye k'i ta fan dɔn de i k'i ka sariyaw dɔn donc ko faransi k'a tilen fali kan ko u bɛ janfa min na k'u ka bɔ a kɔnɔ ko anw jarabilen tɛ faransi la wa anw b'a dɔn faransi tɛ ka na mali la yan nɔ mali ka hɛrɛ kama mali diya tɛ sɔrɔ min b'an bolo o de kama don bon n'u nana o la k'u tilen fali kan u kana maliyɛn dɔw bila k'olu bila maliyɛn tɔw contre la anw bɛ accord d'Alger min kɔnɔ olu ka janfa de don sinon n'olu kun y'u tilen fali kan an tele Kidali olu tun tɛna fɔ ko armée maliyɛn tɛ don a y'a jɔ yan ani ninnu ka kuma fanga tɛ mɔgɔ minnu na u ye mɔgɔ minnu formé u ka armée ye mɔgɔ minnu formé k'an b'a kalama wa ko hakilina min b'u la tɛsiti ko la k'an b'a kalama awɔ an ka sarasi 33 minnu sara faransi ka complicité b'a la ne y'a fɔ bi n y'a fɔ sini cogo jumɛn sarasiw bɛna taa relève kɛ tuma min na faransi de ɲininkara ko sira bɛ cogo di e ko sira ka ɲi sira ka ɲi o y'a to olu de olu ka avion bila an ka denmisɛnninw kan k'u suit u ko non ko information dira ko sira ka ɲi olu fana y'u ta o danaya fɛ ja sira man ɲi mais au même moment sira man ɲi e faransi kelen e bɛ information bɛɛ di radio RFI ma o même o waati kelen na e yɛrɛ ka drone bɛ ka anw ka sarasiw fagatɔ photo ta e ɲɛ bɛ maa min fagatɔ la mun na i tɛ n'o dɛmɛ o waati kelen na e welela k'e kana dɛmɛli kɛ e ma ye e u ye mɔgɔ a bannen kɔ u nana banabagatɔ de ta o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ rebelle dɔw fagara dɔw banana olu taara Kidali jɔnni bɛ Kidali ye
sema faransi minisuma o kuma na mume c'était que yema mume to lu fragite comme anga rebelle anga bandu rebelle jadisi bana kana frage hotel Gabriel Touré la ni ko yin sera baye teta ko ora tungu ku clé falika wa ku ka blu kulo la fanga yani ni fanga ka ban bolo mi shido mona o ba bo mona accord de coopération militaire en ba boama una kumbe chugomi ube cheki odela no ube chugomi na ni no mais accord interacti yoro mi di franchement ngode gelay ode gelay franchement nga iti bamba tatatitu tatati franchement no fait depuis indépendance ka tout cité donc comment be fier do bo anga armée la pour que ka tratu mangoya non que la population fait le wuli tratu kama sur le vieux blanc amérom nabi folo la terroriste chouye kundaile mais on a question ça choube chouma do ma demteni choude be ni stratégie de demteni ma mo wora banade donc quelle est kata boro de là bon au mali au lui be mi fier na ka blé kono la farafina ka lafia o te français ou ka lafia ou ka dekundi wana lafia ra kuma mina o de be dekunti oluma o de akeni kele bana bibe Côte d'Ivoire Centrafrique Mali Burkina Niger Franci de be ke kongoto o le be ke falatoy ko en damone mi wanya don mais ame mi fuyena olu titi ka taka anto ambe mo be nyogona mais o mo ambe mo be nyogona o kana ke sababu yaye olu kan wa jamana ci kantena jenoyi on jarabilen te Franci kana nyaye gela mun kono on ne nodu parce que na munye français kan kala indabla kan yere ka kan kala yara ndi ngata santanke kan kala gansana na mu meka kan kan mo te che baglaw on ne bana yere la c'est vrai avec français mais papier jugu chama be bi ba français yele en tant fait wa mali den jugu de fene mali di français mo o mali den jugu amno du fene be nyona de anya be nyona kele abe ke fo mali ka lafia donc a fo mali onyana ko mo shitna mali bonola wa démocratie to te mali bonola élection te mali bonola mali o yere ka ku ka jamana fe anga bolji nyoma anga sigi anga tabuluma anga tiga anga yere doma anga do ko fantaya te nderi karate anga do ka fo ko wartiya ala ka kedo anga hine nyona jamana kume chomina anga tiganko na ma tiganko ka du janfa ka du ci ka demsenu bla drogu tala ka desa ka baradi demsenu ma ka tro feme bambulu ko tegame malla tegente malla de wallahi billahi vible tegen kili ate malla wa male yere manga so ko tegen yere balela am manga to ko fanta bana fembe bambulu fembe ne ma exemple dia ngo minute kele téléphone ci anga tama kele ni jamana ma kele ma million tan de be ka téléphone ci abe be million ke woro de ma million tan ambe aboga sirigi fomba ni ale ye aywa amina akapmaga nunu abora ka lame Maliba FM 126 nala ma bashike au bina soro réseaux sociaux ka bi nala ka jen ola sa nega karafe juru NRM tlaka oko to kalanzo ni nyanye aywa ikado no temena kabui foli bidi Maliba FM lame bache musudim sema bakoro bela jelema amba foye minye mamunu be ni ube zone aéroportière la ni chili kera ukayoro la kwasaina o ko chili flana fenembe tuguni donc ankelembe ku bisimila yara yayi CNT wasadiu aywa abogar sirgu ko kanga foti CNT wasade boraka puma ko ka sisa donc awi lamenike o uma sababe kene kono ya bi o ma fly matigi ma kelembe abasi aleka kanga don ga juru soro